Okay, now we will learning about correlative conjunction. Let's start. The first slide we will learn about what is correlative conjunction. Conjunction are joiners or connectors. Jadi konjungsi di sini merupakan sebuah kata hubung. They join words, phrases, and even sentence. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan sebuah kata, frasa, bahkan sebuah kalimat. There are three types of conjunction, including coordinating, subordinating, and correlative. Jadi terdapat 3 jenis dari konjungsi. Yang pertama adalah coordinating, subordinating, and correlative. But in this learning, we will only focus on correlative conjunction. Let's move. Next, about correlative conjunction is to correlate means to have a relationship in which one thing depend on another. Jadi konjungsi di sini untuk correlate yang berarti memiliki hubungan di mana satu hal bergantung pada hal yang lain. Correlative conjunction are pairs of words that connect or create a relationship between other words or phrases in a sentence. Jadi konjungsi korelatif di sini merupakan sebuah sepasang kata yang menghubungkan atau menciptakan hubungan antara kata atau frasa lain dalam sebuah kalimat. There are 5 correlative conjunction pairs you will learn during this lesson. Oke, jadi di pelajaran kali ini kita akan mempelajari 5 konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif yang pertama yaitu either bla 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 or. Yang kedua neither bla 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 nor. Yang ketiga not only bla 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 but also. Yang keempat both bla 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 and the last whether bla 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 or. Next slide. Okay, you can see in your material. Now we will discuss about correlative conjunction types. The first is either blah 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 nor, yang artinya baik titik atau. You can see in this example like I can work either Monday or Thursday, yang artinya saya dapat bekerja baik hari Senin atau Selasa. And the second example is you may have either apples or pear, yang artinya kamu bisa makan apel atau buah pear. The second correlative conjunction is neither blah 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 nor, yang artinya baik atau bla 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 maupun. Seperti contoh, he likes neither fish nor chicken. Dia tidak suka ikan atau ayam. The second example is neither you nor I will go to the game, yang artinya baik Anda maupun saya tidak akan pergi ke permainan. The third correlative conjunction is not only blah 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 but also, yang artinya tidak hanya titik tapi juga. For example, not only red but also blue makes gold. Tidak hanya merah tapi juga biru cocok dengan emas. And the second example is she got the highest score in not only math but also reading, yang artinya dia mendapat nilai tertinggi tidak hanya dalam matematika tetapi juga
membaca. The fourth correlative conjunction is both bla 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 and, yang artinya berdua and dan. For example, he won in both the child and he adults race, yang artinya dia menang dalam perlombaan anak dan dewasa. And the second example is both radio and television are distressing, yang artinya baik radio dan televisi mengganggu. And the last correlative conjunction is whether blah 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 nor, yang artinya apakah atau. For example, whether you want to or not, it is time to go to the bed, yang artinya mau tidak mau sekarang waktunya tidur. And the second example is today whether it rains or it snows, we will complete a 2 miles run, yang artinya hari ini apakah hujan atau salju, kita akan menyelesaikan lari sejauh 20 miles. Wow, it is anti-mainstream. Okay, next about correlative conjunction of use in sentence. Jadi penggunaan correlative conjunction dalam bentuk kalimat. For the first is pay attention to the grammatical class. Yang pertama harus memperhatikan kelas tata bahasa. Just like a conjunction coordinator, a correlative conjunction is connected to a class in the same grammar, namely connecting a noun with a noun, a verb with a verb. Nah, di situ yaitu sama seperti coordinated conjunction ya teman-teman. Jadi correlative conjunction ini menghubungkan kelas dalam tata bahasa yang sama, yakni menghubungkan kata benda dengan kata benda, kata kerja dengan kata kerja. And here are examples of sentence that use the correlative conjunction. Oke, contoh di bawah ini yaitu both Maria and Junio join English community. Nah, di situ menghubungkan noun dengan noun, yaitu Maria dan Junio. And then Renata is not only smart but also beautiful. Nah, di situ menghubungkan adjective yaitu smart dan beautiful. And then my sister speaks either loudly or quietly. Ini yaitu menghubungkan dalam bentuk adverb, loudly dan quietly. And then the last, William neither studies nor read books. That is connecting verb. Jadi verbnya yaitu studies and reads. Okay, next. Number 2 is pay attention to the suitability of the subject and verb or subject verb agreement. Jadi memperhatikan kesesuaian subjek dan kata kerja atau subjek verb agreement. There are rules for defining verb using correlative conjunction. Jadi ada aturannya ya untuk menentukan verb itu dalam menggunakan correlative conjunction. And here are the rules. Nah, di bawah ini ya teman-teman ada aturannya. The first is both itu sebagai subject 1 and itu subject 2 plus verb dalam bentuk plural. For example, both Rudy and Martin play guitar. Nah, pluralnya, verb pluralnya itu play. And then not only itu subject 1 sama ya, cuma bedanya di verb subject 2. Contohnya, jadi contohnya yaitu not only the teacher but also the student. Nah, apa verb subjeknya yang kedua? Itu yaitu go. Ya, go verbnya. And then
either subject 1 or subject 2 and plus verb subject 2. Contohnya, either the child or the parent enjoy watching movie. Jadi verb subjeknya yaitu enjoy. And the last, neither subject 1 nor subject 2 plus verb subject 2. Neither the parents nor the child enjoys watching movie. Jadi verbnya yaitu enjoys. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di situ ada aturannya sendiri-sendiri. And the last is pay attention to the inversion, yaitu memperhatikan pembalikan. Seperti ini ya. The reversal pattern generally applies to not only but also if not only is followed by subject and verb. Jadi pada pola pembalikan ini umumnya itu berlaku hanya pada not only saja, not only but also, dan apabila not only itu diikuti oleh subjek dan verb ya, kecuali lo ya, apabila not only diikuti oleh subjek dan verb. Nah, berikut ada beberapa polanya. Not only plus auxiliary plus subject ordinary but also subject and verb. Oke, subject and diikuti subjek dan verb not only-nya. For example, not only did he visit me, but he also gave me chocolate. Nah, auxiliary-nya apa teman-teman? Yaitu auxiliary-nya itu ini, did. Subjeknya he. Ordinary-nya visit. Oke. But he also gave me chocolate. Nah, sudah sesuai dengan pola pembalikannya, yaitu ada auxiliary subject ordinary ya, apabila not only diikuti oleh subjek dan verb. Oke. Verb di sini dalam bentuk ordinary ya teman-teman, yaitu contohnya pada kata visit. Tidak hanya mengunjungiku, tetapi mereka juga memberikan aku coklat. And next, not only, yaitu not only will she go to market, but she also will go to the bookstore. Nah, di situ will itu sebagai auxiliary, subjeknya she, ordinary-nya go. Of course, go itu bentuk teman-teman, dalam bentuk ordinary, artinya itu pergi. Jadi tidak hanya pergi ke market, tetapi dia juga kan pergi ke toko buku. Oke teman-teman, di sini sangat mudah ya untuk dipahami materi korelatif. And now I will give you a pop quiz about correlative conjunction. Nah, nomor pertama di situ yaitu ada my mother bla bla bla, my sister lives here. Apa yang enak ya? Jadi gini, yang pas yaitu neither. Apa gandengannya neither? Nor. Kalau diartikan semua yaitu baik saudara laki-laki maupun perempuan, saya tidak tinggal di sini gitu. Number 2 is titik-titik, I will go to the store bla bla bla, you will go, saya akan pergi ke toko, titik-titik, Anda akan pergi. Nah, apa yang cocok yaitu either I will go to the store or you will go. Okay, you can remember it ya. And then number 3, titik-titik soccer, baseball or team sport. Apa yang cocok ya? Yaitu both
pasangannya buat apa teman-teman, yaitu and. Artinya baik sepeda sepak bola dan bisbol adalah olahraga tim, seperti itu. And then your friend are tall enough to ride the roller coaster. Nah, apa yang tepat? Not only, tidak hanya not only you but also your friend are tall. Jadi tidak hanya Anda, tetapi teman Anda juga cukup tinggi untuk naik roller coaster. And then the last he will come here. Dia akan datang ke sini. You will go there. Anda akan pergi di sana. We will play Monopoly. Akan bermain Monopoly. Nah, apa ya yang cocok ya? Nah, ini yang cocok, whether he will come here. Apakah dia akan datang ke sini atau Anda akan pergi di sana? Akan bermain Monopoly. Now we will discuss about pop quiz part 2. You can see in your material. Write the items that are being correlated. Jadi tugas kalian di sini yaitu menuliskan item-item yang akan dikorelatifkan atau yang akan dihubungkan. The first questions. Both Jane and John have dogs. Both Jane and John have dogs. Yang artinya kedua Jane and John mempunyai anjing. Sudah jelas di sini yang akan dihubungkan yaitu Jane and John. Kenapa? Karena keywordnya ada keywordnya ada kata both and gitu. And the second question is either pizza or spaghetti are on the menu. Yang akan dikorelatifkan di sini yaitu pizza dan spaghetti. Kenapa? Karena terdapat keyword atau kata kunci yang merupakan tanda-tanda dari correlative conjunction. Ada kata either, and, or. The third question is, you not only can sing, but you can also dance. From this sentence, the words being correlated is can sing and can dance. Why? Because there are a clue about correlative conjunction. There is not only and but. The fourth question is, I'm finished neither my homework nor my course. Di situ kata yang akan dikorelasikan yaitu my homework and my course. Why? Because terdapat konjungsi korelatif yaitu neither and nor yang akan menghubungkan kata my homework and my course. And the last question is whether red or blue, I'm buying the sweater. Sudah jelas di situ kata yang akan dihubungkan yaitu red and blue. Why? Because there are kata yang merupakan sebuah correlative conjunction yaitu whether bla 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 or. Okay, finish. I hope